Ke informasi mancanegara, setelah pada akhir 2024 memangkas suku bunga 3 kali dengan total penurunan 100 basis poin, Bank Sentral AS atau Federal Reserve tampak lebih hati-hati. Pengamat mencermati banyaknya ketidakpastian ke depan mulai disrupsi DeepSeek kemarin hingga dampak kebijakan pemerintah AS yang baru. Berikut laporan Nova Perwadi dari VOA. Dalam pertemuan pertamanya untuk 2025, Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akhirnya tak mengubah suku bunga acuan dan mempertahankan pada level 4,4 hingga 4,5%. The Fed mengakui laju inflasi telah mendekati target 2%, meski belakangan tetap tinggi. We're going to be focusing on seeing real progress on inflation or alternatively some weakness in the labor market before we consider making adjustments. Meski tak mau mendahului keluarnya kebijakan pemerintah baru, apapun kebijakan dan dampaknya juga dalam pantauan The Fed. We're going to be watching carefully, and as we always do, this is no different than any other set of policy changes at the beginning of an administration. We'll patiently watch and understand, and kind of not be in a hurry to get to a place of understanding what our policy response should be until we see how it plays out. Menurut analis, perkembangan terkini membuat Bank Sentral tak hanya sangat bergantung data, tapi juga ekstra hati-hati. The new Trump administration, the 9-hour tariff war with Colombia, DeepSeek coming out, it seems like there's a lot more uncertainty today than there was 7 or 8 days ago. So they're nervous, they're more on hold and more data watching, I think, than they've ever been. And they're waiting for inflation to drop down to that 2% level and or unemployment to rise precipitously in order to move on interest rates. Pengamat umumnya mencermati The Fed berada pada tahap wait and see alias menunggu perkembangan selanjutnya. Dan bila pun suku bunga acuan diturunkan kembali, hal tersebut tidak akan dilakukan dalam pertemuan The Fed selanjutnya pada bulan Maret. Terbitnya data pertumbuhan produk domestik bruto kuartal terakhir 2024 yang lebih lambat dari ekspektasi bisa mengubah kalkulasi The Fed menurut analis. This may very well give them a reason. They have some political pressure to cut rates. I think the market wants them to cut rates. We have the bond markets not behaving the way that they would like with rates on with yields coming down. And so for all those reasons, I think we might have, I can't believe I'm saying this because I have never said this before, we might have more rate cuts in 2025 than I originally thought. I was originally thinking 2, but this data gives me pause and makes me think that there is something here that can give the Fed a reason to do another cut that we weren't necessarily expecting. PDB kuartal keempat Amerika Serikat tumbuh 2,3% secara tahunan, lebih rendah dari perkiraan sebesar 2,6% dan melambat dari kuartal sebelumnya yang tumbuh 3,1%. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Bunga bangkai mekar kembali di New York City, Amerika Serikat. Para pengunjung antusias mengantri untuk bisa melihat spesies bunga langka dari Indonesia tersebut. Berikut kita simak laporan dari Randy Wicaksana dari VOA. Warga New York ini ramai-ramai mengantri untuk mencium bunga bangkai yang khas. So many different smells. We got some stinky cheese, some poop smells, some kind of sweaty, now I get the sweaty sock smell, foot smell. And then like once in a while, I actually get this like very fleeting, thin, pleasant floral smell. But that's not as often as the bad smell. Bunga bangkai alias Amorphophallus gigas ini mekar untuk pertama kalinya sejak tiba di Brooklyn Botanical Garden 7 tahun yang lalu. Ini adalah peristiwa yang sangat langka, mengingat bunga endemik Sumatera ini mekar setiap 2 hingga 10 tahun sekali dan rata-rata hanya sekitar 24 jam. I think it smells like something growing actually in the earth, and I do think it smells rotten, but more like rotting food almost. Yeah. Ketika mekar, bagian kuning bunga yang seperti paku disebut spadix berdiri tegak hingga kelopak di sekelilingnya mekar dan menarik penyerbuk ke bagian reproduksinya. Kemudian, bagian yang berwarna kuning runtuh.
So carrion beetles that would be attracted to stuff that smells kind of putrid. So like poop or rotten eggs, stinky cheese, things like that. So like all plants, flowers that smell beautiful are, attracting bees, or they're attracting hummingbirds or other birds. This is attracting beetles and flies. Brooklyn Botanic Garden adalah satu dari hanya 10 kebun raya di dunia yang punya koleksi bunga bangkai, menurut Botanic Gardens Conservation International atau BGCI. Saking antusiasnya warga New York, jumlah pengunjung kebun raya ini sampai membludak. It's amazing. All of Brooklyn has come out to see this flower today, one of the coldest days of the year. We've had 5 times our normal attendance today. Terakhir, bunga bangkai mekar di kota New York adalah pada tahun 2019 di lokasi yang berbeda, yakni New York Botanical Garden di Bronx. Pemirsa, bunga bangkai tercatat mekar pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1937. Saking bersejarahnya peristiwa ini, bunga bangkai bahkan sempat ditetapkan sebagai simbol resmi dari Bronx di New York City pada 1939 sebelum akhirnya diganti menjadi bunga lili pada tahun 2000. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.